istorya. Bukas palad para katawan, para kadlasan. Nagsugod na kami haling mga miyembro, buti ay la pero dakoan pangandoy hakasing-kasing na mo. Itinaguyod namon bisan damo ang pagsulay para lalumago, para may mabuhat nga hinay-hinay. Waray man kami manggad, waray kwarta nga dako, pero anamon kasing-kasing punuhin tinuod nga pagbulig atawo. Sa pobrehanon nga pareho namon nga nagkikinahanglan, nagkakauro sa kami para maghatag kalipaya katawan. Bisan buti ay la, basta tinuod la, pagbulig nga tika nga kasing-kasing